नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि जुलाई मास 25 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी रूपाली शहीद नगर भुवनेश्वर। आजिर नाटक गुहारी सुण दीनबंधु। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम रजनी। इलेक्ट्री ऑफिस सामना भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। यात्रा सिंह बाहिनी तार प्रथम कैंप 28 जुलाई रु 31 जुलाई 2025। स्थान बस्ता यात्रा मंच बस्ता बालेश्वर रे। यात्रा रंग महल तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 1 अगस्त रु 4 अगस्त 2025। स्थान बेगुनिया खोर्धा रे। यात्रा रंग महल तार द्वितीय कैंप 5 अगस्त रु 9 अगस्त 2025। स्थान भुवनेश्वर। यात्रा रंग महल तार तृतीय कैंप अगस्त मास 10 तारिख रु अगस्त मास 13 तारिख पर्यंत। स्थान कुमार बस्त खोर्धा रे। यात्रा रंग महल तार चतुर्थ कैंप 14 अगस्त रु 17 अगस्त 2025। स्थान पागा कटक रे। यात्रा रंग महल तार पंचम कैंप 18 अगस्त रु 21 अगस्त 2025। स्थान लुहामुंडा अनुगुल रे। यात्रा रंग महल तार षष्ठ कैंप 22 अगस्त रु 25 अगस्त 2025। स्थान परमाणपुर संबलपुर रे। यात्रा रंग महल तार सप्तम कैंप 26 अगस्त रु 30 अगस्त 2025। स्थान बेलपाल संबलपुर। शिवानी गणनाट्य तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 30 जुलाई 2025 रु 2 अगस्त 2025। स्थान हरिपुर सुकिंदा जाजपुर। यात्रा सिंह बाहिनी तार द्वितीय कैंप 1 अगस्त रु 4 अगस्त 2025। स्थान बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल। यात्रा सिंह बाहिनी तार तृतीय कैंप 5 अगस्त रु 8 अगस्त 2025। स्थान कंकरेई अनुगुल रे। यात्रा सिंह बाहिनी तार चतुर्थ कैंप 9 अगस्त रु 13 अगस्त 2025। स्थान बालुगां तालचेर अनुगुल रे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार प्रथम कैंप 6 अगस्त रु 10 अगस्त 2025। स्थान पटिया किट रोड दुर्गापड़िया भुवनेश्वर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार द्वितीय कैंप 11 अगस्त रु 15 अगस्त 2025। स्थान पिंपुड़िया सुकिंदा जाजपुर। यात्रा स्वप्न महल तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 30 जुलाई 2025 रु। स्थान हातियाशुणी मेलन पड़िया सालिया साही
ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 30 ଜୁଲାଇରୁ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଶିଆଳମାଳିଆ ଖମାର ଅନୁଗୁଳରେ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 3 ଅଗଷ୍ଟରୁ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 7 ଅଗଷ୍ଟରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ କୋଇତା ଛକ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ କୁରୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ନୂଆ ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ନାଟ୍ୟକାର ଅଜୈସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୁଲୁ ବିଶ୍ୱାଳ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ ଆଜି ଏମନ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ 25 ଜୁଲାଇ 2025 ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଅପେରା ମହାବାହୁ ତାରପୁର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 27 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ସ୍ଥାନ ନହରକଣ୍ଟା ହରିଦାସପୁର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 4 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭଗୀପୁର ମୁଣ୍ଡୁଳି କଟକ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 27 ଜୁଲାଇରୁ 29 ଜୁଲାଇ 2025 ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦୟ ଭାନୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।